बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह हमारी वीडियो में आगे चलने से पहले आपसे इल्तिमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें और अगर हो सके तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारी कोशिश होगी कि आपकी आरा का जवाब फर्दर सबको दिया जा सके। शुक्रिया। वीडियो में आगे बढ़ते हुए मुझे आज चीज़ें गिननी पड़ रही हैं कि पीटीआई के लिए आज का दिन कितना बुरा रहा है। काफ़ी दिनों के बाद, मेरे ख्याल में काफ़ी हफ्तों के बाद आज मैं फिर पीटीआई के टॉपिक को टच कर रहा हूँ, क्योंकि ख़बरें कुछ ऐसी हैं कि ना चाहते हुए भी मुझे उन पर बात करना पड़ी। आज पीटीआई के लिए एक बहुत ही बुरा दिन था, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लिए मुख्तलिफ वालों से कई बुरी खबरें आई। सबसे बुरी खबर जिसको कहा जा सकता है पीटीआई के लिए और उसके हिमायतियों के लिए और उसके चाहने वालों के लिए, वो है 9 मई के हवाले से मुल्ज़मान का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल। आपको याद होगा कि गुज़श्ता माह फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के लिए जो कानून था, सुप्रीम कोर्ट के एक 5 रुकनी बेंच ने उस कानून को ख़त्म कर दिया था और सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल गैर कानूनी करार देकर तमाम ट्रायल जो थे वो सिविल अदालतों में मुंतकिल करने का हुक्म दिया था, जिसके ख़िलाफ़ हुकूमत ने इंटर कोर्ट अपील दायर की और आज उसके ऊपर समाअत हुई और उस समाअत में फुल कोर्ट जो बेंच था 9 जजेस पर मुश्तमिल था, उस बेंच ने यह धमाकेदार फैसला दिया कि उसके ट्रायल के बाद ये जो इसका अपील है उसका जो अभी समाअत हो रही है उसके फैसले तक मिलिट्री कोर्ट्स बहाल रहेंगी और इन कोर्ट्स में मौजूद मुकदमात पर समाअत शुरू कर दी जाएगी। मगर साथ एक शर्त रखी गई है कि अगर इस दौरान में कुछ केसेस का फैसला हो जाता है तो वो फैसला जो है वो सुनाया नहीं जाएगा, वो फैसला अनाउंस नहीं किया जाएगा और उस फैसले को उस वक्त तक रोका जाएगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच इसके बारे में किसी नतीजे पर नहीं पहुंच जाता, इस अपील का जब तक हतमी फैसला नहीं आ जाता। सुप्रीम कोर्ट में इस बड़ी पेशरफ्त की वजह से पीटीआई के हलकों में सफ़े मातम बिछ गई है और फौजी अदालतों में सिविलियंस के केसेस चलने की मुखालफत करने वाले हलकों पर सख्त तारी हो गया है। इस फैसले के नतीजे में पीटीआई के लिए बुरी खबर इससे कहा जा सकता है कि पीटीआई की तमाम काबिल ज़िक्र क़यादत और उनके एक्टिव कारकुन जो हैं वो बहुत बड़े ख़तरे में घिर गए हैं और इसी फैसले का इतलाक़ इमरान खान साहब पर भी हो सकता है और नज़र भी यही आ रहा है कि मौजूदा हालात और वाक़यात से मिलिट्री कोर्ट्स में चलने वाले केसेस में मुलव्विस कल्प्रेट्स और उसमें मुलव्विस 9 मई के सानिया के वाक़े में लोग मुलव्विस हैं, उनको किसी किस्म की रियायत मिलने की कोई तवक्को नहीं होगी और रियायत मिलने की कोई उम्मीद भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स में चलने वाले ट्रायल के पैमाने के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं, ऐसे सबूत जो अभी तक मंजर आम पर नहीं आए, जिनके बारे में जिक्र तो ज़रूर किया गया है लेकिन वो मंजर आम पर नहीं है, मगर इतलात ये है कि उनके ख़िलाफ़ नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं और इसमें पीटीआई के चीदा लीडरों के साथ साथ उनके चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब भी शामिल हैं और इमरान खान साहब के साथ साथ सबकी गर्दनें इस शिकंजे में फंस गई हैं और ये मामलात कहाँ जाकर रुकेंगे उसका नतीजा भी बहुत जल्द हम सब के सामने नज़र आ जाएगा। दूसरी बुरी खबर जो पीटीआई के लिए है वो सैफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फ़र्द जुर्म के बारे में है। आप सब लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि इस केस का ट्रायल काफ़ी अरसे से जारी था, मगर आला अदलिया के हुक्म पर यह ट्रायल रोक दिया गया, क्योंकि उस वक्त यह ट्रायल बंद कमरे में हो रहा था, इन कैमरा ट्रायल था जिसमें किसी को शिरकत की इजाज़त नहीं थी और ये जेल के अंदर हो रहा था। मगर अब दोबारा से
وہ ٹرائل زیرو سے نئے سرے سے شروع کیا گیا ہے جو کہ اوپن ٹرائل ہے. اگرچہ کہنے کے حد تک تو جو ٹرائل اوپن ہے مگر پریکٹیکلی یہ سیمی اوپن آپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ اوپن کورٹ جو ہے وہ بھی جیل کے اندر ہی ہے اور سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر محکمہ جیل خانہ جات نے عمران صاحب کو کسی اور جگہ کیس کے لیے منتقل کرنے کے لیے سماعت کے لیے پیش کرنے سے معذوری کا اظہار کیا ہے کیونکہ ان کی لائف کو تھریٹس ہیں اور اس چیز کا اظہار صرف وہ نہیں کر رہے بلکہ بار بار آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے جب عمران خان کے بہت زیادہ مقدمات تھے اور جب وہ بندیال کورٹس تھی اس وقت بھی وہ یہی کہتے تھے کہ خدشات کے پیش نظر سیکیورٹی وجوہات کی پیش نظر میں عدالتوں میں پیش نہیں ہو رہا. تو اب بھی وہی سیکیورٹی کے خدشات ہیں وہی وجوہات ہیں. اب حکومت ان کو عدالتوں میں پیش نہیں کر رہی کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی قسم کا رسک نہیں لے سکتے جس میں عمران صاحب کی جان کو خطرہ ہو. ان پر دوسری بار سیفر کیس میں فرد جرم عائد کی گئی ہے کیونکہ پہلا تو کیس نل اینڈ وائڈ ہو گیا ختم ہو گیا اب دوبارہ جو ہے شروع ہوا تو اس کے اوپر دوبارہ ان پر فرد جرم عائد کی گئی ہے. یہ کیس آفیشیل سیکریٹ ایکٹ 1923 کی سیکشن 5 اور 9 کے تحت ٹرائل کیا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں اب یہ میں آپ کو بہت خطرناک خبر دے رہا ہوں جس کے نتیجے میں اگر دونوں ملزمان پر یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ اس جرم کے مرتکب ہوئے ہیں جس کے لیے ان کا ٹرائل کیا جا رہا ہے تو ان کو سزائے موت عمر قید یا 14 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے. اور اس وقت تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آثار کچھ اچھے نہیں ہیں. دونوں ملزمان نے اگرچہ صحت جرم سے انکار کیا ہے مگر پراسیکیوٹر کی درخواست پر جج صاحب نے جمعرات کے دن گواہان کو طلب کر لیا ہے اور یہ ہے کہ میرے خیال میں جمعرات کو صرف 3 گواہ پیش ہوں گے جو کہ عمران صاحب کے خلاف گواہی دیں گے. اب آگے دیکھیے اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. پھر ایک اور اہم خبر بھی ہے اور اس خبر کو میں پی ٹی اے کی بھی لحاظ سے تو خیر یہ بہت ہی اہم خبر ہے لیکن ان کے خلاف جاری ہے. وہ خبر یہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں جو تھا آپ کا چیف الیکشن کمشنر اور چیف الیکشن کمیشن انہوں نے آج ایک فیصلہ صادر کیا ہے جس میں عمران خان صاحب کے جو الیکشن ہوئے تھے انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی اے کے ان کو انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے اور اس میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ بظاہر بادی نظر میں یہ الیکشن قوانین اور آئین کے تحت نہیں کیے گئے اور اس میں جو ہے قوانین کی خلاف ورزی کی گئی ہے. لہٰذا جب تک یہ چیز کلیریفائی نہیں ہو سکتی تو اس وقت تک پی ٹی اے بلے کا نشان استعمال نہیں کر سکتی. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کا انتخابی نشان جو بلے کا نشان ہے وہ بھی خطرے میں ہے اور اگر یہ حالات ایسے ہی رہے اور وہ اپنے آپ کو کلیئر نہ کر سکے پی ٹی اے اس چیز کو ثابت نہ کر سکی کہ ان کا جو انٹر پارٹی الیکشن ہوا ہے وہ آئین اور قانون اور ان کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ان کے تحت ہوا ہے اگر اس کو ثابت نہ کر سکے تو پھر الیکشن میں بیلٹ پیپر کے اوپر بلے کا نشان آپ کو نظر نہیں آئے گا. اور اب سب سے آخر میں سب سے اہم خبر وہ بھی سپریم کورٹ سے متعلق ہے. میں بات کر رہا ہوں اس صدارتی ریفرنس کی جو 2011 سے سپریم کورٹ میں فائلوں کے انبار کے نیچے دبا ہوا تھا اور یہ ایک اتنا اہم ریفرنس تھا کہ اس کا فیصلہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. میں اس ریفرنس کی بات کر رہا ہوں جو بھٹو شہید کی غلط پھانسی یا عدالتی قتل کے خلاف دائر کیا گیا تھا اور آج چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ نے اس ریفرنس کو کورٹ میں اتنا لیٹ نہ سننے پر اور اتنے سال تک اس مقدمے کی سنوائی نہ ہونے پر بلاول بھٹو اور آصف زرداری صاحب جو کہ دونوں عدالت میں موجود تھے ان سے معذرت کی ان سے معافی مانگی اور ان کے اس قتل پر کورٹ میں ان کے اس فیل پر کورٹ میں موجود سب لوگ ششدر رہ گئے کیونکہ ان کے اس عمل نے اس چیز کی امید جگا دی ہے کہ عدالتیں اب بلا شرکت غیرے اب بلا امتیاز لوگوں کو وہ انصاف مہیا کر سکیں گی جن کے لیے ججز قاضی کی ان کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کے عظیم لیڈر پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا کے بڑے لیڈروں میں سے ایک لیڈر جو کہ اپنے ملک کے عوام کا ہی نہیں بلکہ تمام عالم اسلام کے محبوب اور ان کے عوام کے پسندیدہ لیڈر تھے ان کی روح کو بھی سکون ملے گا کہ جب ان کے دامن پر لگا ہوا ان کے ماتھے پر لگا ہوا وہ داغ مٹ جائے گا. اگرچہ کہ وہ داغ اسی دن مٹ گیا تھا جب ان کو پھانسی دینے کے جرم میں شریک ایک جج جو کہ سابق چیف جسٹس آف پاکستان بھی ہیں جن کا نام ہے جسٹس نسیم حسن شاہ انہوں نے 2009 میں
अपने दिए गए 2 इंटरव्यूज़ में ये तस्लीम किया था कि भुट्टो साहब को फांसी का फैसला उन पर शदीद दबाव कर दिया था और उनके खिलाफ जो फैसला किया गया था, उनको जो सज़ाए मौत का फैसला किया गया था, वो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त की हुकूमत के शदीद दबाव की बुनियाद पर किया गया था। और जब उनसे ये सवाल किया गया था कि आप पर वो दबाव किसने डाला था, तो उन्होंने कहा था कि आपको याद होना चाहिए कि उस वक्त मार्शल लॉ था और मार्शल लॉ के चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और उसके जो करता धरता थे वो कौन थे, वो जनाब जनरल ज़िया उल हक साहब थे। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी, क्योंकि मैं ये बात आप लोगों के ऊपर छोड़ के जा रहा हूँ और उसके बाद ये लोग तो ये बात तारीख़ ने तो वैसे ही इसका फैसला कर दिया है और मज़ीद जो है ना तारीख़ इसके बारे में बताती रहेगी। चलते चलते मुझे एक बात याद आ गई कि जस्टिस नसीम हसन शाह ने एक अपनी किताब भी लिखी है 2000 अपनी मौत से मेरे ख्याल में शायद चंद साल 2011 या 2012 में। उस किताब में भी उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया है। अगर आप उस किताब को पढ़ें तो वो इंतहाई बोरिंग है, आप में से कोई भी उस चीज़ से, उस बुक से महसूस नहीं होगा, एक्सेप्ट ओनली फ्यू पेजेस जो कि चंद सफ़ात उन्होंने ये भुट्टो साहब की फांसी के बारे में लिखे हैं, वो आप सबकी दिलचस्पी का बहस बन सकते हैं। अगर आप उसको पढ़ना चाहें तो आप वो किताब पढ़ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। यार जिंदा सोबत बाकी तो इंशाअल्लाह कल एक नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया।